نحن في سوسة. مايا ودومينيك عندهم اجتماع مهم يحدد مصير برشا من الشباب المجتمعين من أجل مسابقة متروبوليتان تونس. دومينيك هيد بوكر في مؤسسة متروبوليتان للجمال والموضة. متروبوليتان هي أجانس دو مانكان تعاملت من عام 1996. عندهم اليوم أكثر من 500 عارض في العالم. هي اللي استقطبت أهم الأسماء كما كلاوديا شيفر، كما العارضة التشيكية إيفا هيرزيغوفا، كما العارضة الألمانية الأمريكية هايدي كلوم وغيرهم. اليوم من عام 2000 متروبوليتان تحلت على برشا دول، نحكي على السوق الآسيوية، البرازيل وأمريكا اللاتينية ومؤخرا إفريقيا. اليوم المغرب موجودة كيف تونس. مع دومينيك نلقاو الجوري صالح بركة المصمم التونسي، الممثلة نجا بن عبد الله المصمم علي القروي. الأعضاء هذوما ينضافوا للمصممين سيرين فايون وهند القاسمي إضافة لكمال بن عثمان، ومعهم العارضة مايا. الهدف هو اختيار أفضل موديل سنة 2017. الموديل اللي باش يربح باش يصحح مع متروبوليتان باريس مدة 3 سنين. 20 بنية جاوا من برشا بلايص من الجمهورية، بعضهم حتى من مناطق شعبية جدا. عملية الاختيار شملت المئات. ال20 الموجودين توا باش يوليو 10. Là, on est sérieux. Là, c'est un concours professionnel. Non, mais alors, vous savez qu'elle ne parle pas français, donc s'il vous plaît, vous allez lui traduire. Parce que sachez que maintenant, vous êtes rentré dans un concours professionnel. Le but, c'est de devenir des mannequins. Et une professionnelle qui est arrivée de Paris pour vous juger. Donc, s'il vous plaît, je veux du sérieux. Enfin, vous écoutez nos conseils. Voilà. C'est pour vous. Hein. Voilà, c'est pour vous. On ne cherche pas exactement une personne. On cherche une beauté, un charisme, quelqu'un de différent. Mais quand même, il faut être grand et mince. كيف عندنا 20 ولد، معدل الأعمار ما بين 16 و 21 سنة. الأولاد باش يخضعوا على امتحان القيس والمشي. Vous allez doucement parce que le jury doit vous voir. C'est juste un premier passage. Dominique veut vous voir ainsi que les membres du jury. D'accord? Ça va. Merci. On va vous rappeler dans 5 minutes. Le but, c'est vrai que c'est de sortir des mannequins qui vont faire des carrières. Mais on va pas se mentir, il y a très peu d'élus parce que c'est un métier compliqué, c'est un métier où il faut, contrairement à tout ce qu'on peut entendre, parce que bien sûr on entend beaucoup de choses sur le mannequinat, mais aujourd'hui c'est un métier où il faut être assidu, il faut être sain, je dis bien de corps et d'esprit, ce qui est très important. الأمور الجدية بدأت بالنسبة للمترشحين وبالنسبة للجنة التحكيم. ستريس وتعب مسيطر على المجموعة. برشا معلقين أمل كبير على المسابقة هذه اللي تنجم تصنع من تونسي ولا تونسية وجه مميز في مجال الموضة والجمال في العالم. C'est un concours international, donc باش نحاولوا نخدموا على المقاييس نتاع البرا، او ميم طون نعطيو هكا لو بوش لوليداتنا باش كوميم ماذا بينا وجه نهار اخر يتالق اكثر من الموجودين. تعرف عندنا 3 ولا 4 تبارك الله، ماذا بينا اكثر يكونوا. المتسابقين يتعدوا بالواحد قدام اللجنة. هذه كواليس الاختيار. امتحانات صعيبة برشا والمقاييس دقيقة وعالمية. فما برشا نحن عندنا العقلية نتاع ما نحبش ولدي يعمل مانكان ولا بنتي تعمل مانكان، يراوها حاجة خايبة. أوكو ما أنا يعني ننصح برشا عقليات نقول لهم تبدلوا شوية، على خاطر راهو كان ولدكم ولا بنتكم عندها المقاييس اللي يلزمها المقاييس المطلوبة، علاش ما تعطيش فرصته ولا تشجعه؟ هاك تشجع فيه باش يعمل كورة، هاك تشجع فيه باش يعمل سبور، هاك تشجع فيه باش يقرا يولي طبيب، شجعه باش يعمل حاجه كان هو يحبها. راهو فما برشا مساكن يجيونا يحبوا هما راهم، اما ترى كي تحكي معاهم ترى اللي فما وراء هذاك فما خلفيه اخرى، فما عقليه اخرى. اللجنه كملت خدمتها والموعد في السهره لاعلان نتائج نصف النهائي. Moi, je pense qu'on peut la mettre, puisqu'il y en a 10. Mais si vous voyez, vous l'entraînez, si vous voyez que ça ne va pas, eh bien, il faudra lui dire. C'est pas seulement la chance, c'est aussi le travail. Parce que là, j'ai vu des mannequins, des jeunes filles ou des jeunes hommes qui avaient besoin de travailler sur leur corps ou qui ne savaient pas marcher. Donc, ils doivent prendre des cours de marche. Ils doivent travailler aussi, apprendre l'anglais ou le français. قبل ب3 سوايع في واحد من الوتلة في سوسة، الولاد والبنات يحضروا في رواحهم للسهرية اللي باش تحدد مصير نصف المجموعة. 20 باش يبقاو و20 باش يغادروا. انا ما حضرتش بدني للمانكينا خاطر من قبل معناها نترينا
قبل كنت نترينا تنس وكل وبعد قصيت معناها عندي توا بريسك ان و دمي نعمل في المسكولاسيون كيفاه معناها بدني لقيته حاضر. ماما شجعتني برشا و avant chaque défilé comme toutes les mamans تطلبني ان شاء الله ربي معك و bon courage bonne chance donc c'est tout donc شجعتني برشا 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 et d'ailleurs je suis là معناها اليوم. انا واحد من الناس مانيش مقتنع اني نسلم في قرايتي ونتبع المانكينه، انا عندي قرايتي هي اول حاجه، ابخي نخمم اني نكون مانكان، خاطر واحد ما ينجمش يوصل في الدنيا هذه كان يكون قاري كان يكون مثقف. en plus je suis encore jeune déjà je suis نقرا تو deuxième science يعني مازلت ما ريت حتى شيء من القراءه. Bezhar, non, parce que le casting Smart Beer, on va dire 2 mois avant, donc je me suis un peu préparée, j'ai un peu changé mon régime alimentaire, j'ai fait un peu plus de sport. Je suis très sportive à la base, donc ça, j'ai pas de problème avec, mais j'ai fait un peu plus de sport que d'habitude et je me suis présentée au casting tout simplement. السهرة بديت مع 10 متاع الليل، خيمة خاصة عملت للغرض، ضيوف من مجال الموضة، الإعلام، الجمال، التمثيل كانوا موجودين مع رياضيين ورجال أعمال. السهرة هي زوز عروض، عرض البنات ولهنا يقع تقييم أخير للحضور، للشكل، للمشى وخاصة شخصية الموديل. Depuis longtemps, le concours maillot de bain existait, puis Miss Tunisie, il y avait le concours, il y avait le passage maillot de bain qui est obligatoire. باش ترى البدان نتاع طفله، سنين ني بلوس ني موان. الجزء الثاني كان مع الأولاد، أقل طول لهنا موجود 1.86 متر، الأولاد عرضوا في زوج جولات. قولي دارنا مش دارنا ما نعرفش ابخي معناتها كل انسان يعرف دارهم شي يحبوش ما يحبوش، يعرف شنو يصلح بيه شنو ما يصلحش بيه. Bien évidemment, si jamais il y a des mineurs, on ne les accepte pas, les parents parce que ça ne se fait pas du tout. Et c'est une agence de renommée, ou elle métropolitain, ou elle زاد أماج. ما ينجموش ياخذوا الناس هكا على ليجير ولا des mineurs 16 ans 15 ans باش ندخلوهم احنا في الكونكور ويديهم ما يعرفوش c'est impossible. الإعلان عن نتائج أعطتنا 10 بنات و10 أولاد. المجموعة هذه باش تترشح للنهائي، النهائي باش يصير بعد شهرين تقريبا. اللي تعدوا لازمهم يحضروا برشا، وخاصة يتعلموا في إطار ورشات قاسية. 20 مترشح يخضعوا لدروس مطولة. هذا صالح بركة المصمم التونسي يدخل مع المجموعة في تربص مغلق، دروس في المشي والخطوة والحضور، شخصية العارض ولا العارضة هي اللي تحدد إمكانية نجاحه. تمارين ماهيش سهلة، ولهنا عندنا مادة خام، الغلطة ممكنة واردة مادامنا قاعدين نتعلموا. ثم توا سي ان كونكور مي اتليست باش توفى مانكان باش ديفيلي الحوايج، يعني خلي روحك اون ماتيير بروت، خلي روحك اون ماتيير بروت باش انا اللي باش يجيو يشوفوكم ولا اللي باش سلوي كي فا فوز انجاجي باش تيان هذايا اللي ما نجم نلبسوا برشا حاجات ما لبسوش حاجه برك. الزلقه فالقوي اون دوا اسمع راهو يلزمنا نركبوا لهم الريسبونسابيلتي، هما الوين جايين هوني باش يتعلموا وجايين للكومبيتيسيون، دونك يلزمهم كل واحد يكون ريسبونسابل باللي قاعد يعمل فيه، بالديسيزيون اللي خذاها من الاول للاخر. يظهر لي ماهيش خاطر ماهيش لعبه، بالنسبه لي نحن ماهيش لعبه، وبالنسبه لي هما ماهيش لعبه، وبالنسبه للاجونس مير كيف ماهيش لعبه، سي ان انجاجمون.
يعني الزلقه بطلقه. المترشحين يخضعوا المراقبة دائما في الميزان، ماكلتهم وميزانهم حاجة يلزمها متابعة خاصة. بلاش نمشي عامله هكا اسكو ساقي باش تجي قد مش باش تجي قد. اوكي يلا اطلق ظهرك. أنا من اللي صغيرة نحب نولي يعني مانكان. هذه يعني حاجة نحب عليها يعني برشا. إن شاء الله نربح. مسؤولية عباد باش تشوفك، عباد باش تعرفيك كيف ديفيلي، une responsabilité كبيرة. On n'a pas droit à l'erreur. هذه الاستعدادات لجلسة التصوير. علي القروي المصمم التونسي اللي حضر للبنات مجموعة من الفساتين استعدادا لجلسة التصوير. ويجيك أفين هبط. لا الأخرى هبط. فوالا دور شوية 3 كار ليجيرمون. لوتر كوتي ليجيرمون عاود ارجع. التصاور هنا هي جزء مهم من حياة الموديل بين الفلاش والروب والألوان. البعض من البنات المرحلة هذه عمرهم ما ينجموا ينساوها. هذه كواليس المتروبوليتان تونس. الكوليكسيون ماهيش كلها عملتها سبيسيالمون فينال، جي كلكو بيس من الفيستيفال دو كان و كلكو ريد كاربت وزدت كلكو نوفيل بيس بور فير توت اون كوليكسيون pour l'événement métropolitain, Inch'Allah. I was wondering if after all these years you lied to me. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. You were the shadow to my light, did you feel us? Another star. قالوا لنا طولت الحكايه و 6 mois de concours وكل شيء. Mais 6 mois de concours, c'est 6 mois de concours اللي on n'a pas arrêté في les 6 mois de bosser, que ce soit من الاول للاخر. معناتها احنا فما دي فيناليست اللي جاونا معناتها le premier mois وتوا معناتها c'est une transformation totale. معناتها y a pas photo. معناتها que ce soit au niveau du physique, que ce soit au niveau du comportement. Ça معناتها le projet nécessite que ce soit un concours معناتها يتخدم على 6 أشهر. مشينا للاك، جلسة تصوير أخرى مع هند القاسمي وسيرين فايون. الهدف هو تحضير البنات لموعد حفلة النهائي، الحفلة اللي بتصير ليلة الجمعة 20 أكتوبر. حبينا on les met en valeur en fait. حابينش اللبي يظهر أكثر منها هي. حابينا يبدأ فما un équilibre entre الحوايج و leur corps ou leur visage. فهمت؟ On voulait mettre en valeur le mannequin. الطفلة كي تبدأ ألز في حوايجها باش تحس روحها مزيانة، دونك كل شيء يتعدى بالكدا. قبل بنهارين من النهائي المجموعة الكل رجعت لسوسة للتحضير. السهرة اللي استنوا فيها الناس الكل هي السهرة اللي باش تعلن على اسم الزوز فايزين اللي باش يصحوا مع متروبوليتان، معسكر للفريق الكل، فريق قرب برشا من بعضه بين آخر التمارين والاستعدادات. ستريس وخاصة ستريس. أولاد متروبوليتان فاهمين اللي ساعة الصفر قربت واللي الحلم ينجم يولي حقيقة وحياة الزوز منهم تنجم تتبدل 180 درجة. تو قاعدة نحي في المكياج خاطر سيء. شفنا الجوري اليوم الصباح كملنا توا باش نرتاحوا شوية في بيوتنا avant de commencer les répétitions pour ce soir. دونك نخليها جات تتنفس شوية، نعمل ماسك من بعد ولا حاجة هكا نرتاح ندوش نريقل اموري اي سي ريبارتي. You were the shadow to my light, did you see us? Another star. أنا نغلب الستريس نتاعي بالضحك نتاعي. دونك سي سور كو جو سوي فريمون كول و سافا و جو سوي سور اي سيغتان كو باش تعدى كل شيء بالكدا. جوري فما توانسة فما دي فرونسي، وفي لي جوري توانسة نحسوا اللي مانيش وحدنا، اللي معنا شكون معناها يهزنا المورال، معناها يضحك لك يقول لك لي تو بو تنجم لك تخلط لك. دونك هذا اللي يزيد شجعنا أكثر. في الأوتيل المجموعة عملت آخر شوتينج، البنات قاسوا وجربوا 10 articles. Pour moi, les filles هما نورات. معناتها سي دي كانديدات محلاهم، elles sont jeunes
elles sont fraîches. Donc قلت علاش لا نعمل une collection autour des fleurs, du thème des fleurs. Et donc j'ai fait une collection très florale, très colorée. عملت طريزة معناتها كلها نوار، كلها ألوان زاهية برشا. Et تبارك الله معناتها je suis très contente خاطر وجاو ياتيو برشا البنات. وليت نجم نرد بالي على ماكلتي. جو في بوكو بلوس دو سبور كو دابيتود. تعلمت برشا حاجات خاطر ما كنتش جمله في المانكينا، عمري ما تصورت. Other dancers may be on the floor. المترشحين تقابلوا مع إشراف قنفود مختصة في التنمية البشرية. البعد النفسي مهم باش المعنوية ترتفع. الامتحان حبينا ولا كرهنا يبقى امتحان. الكسكس باش يخدم. الثقة بالنفس ضرورية. المرحلة ما بعد الاختبار. Sors du backstage. Ferme les yeux si tu veux. Tu es sur le podium. Et tu me dis comment tu te sens. Il y a la musique, il y a la lumière. C'est bon? C'est moins dérangeant. C'est moins intense. Parce que c'est le passé. Parce que c'est le passé, c'est du vécu. Tu as compris, mais en termes d'intensité. C'est gérable. المشكلهم هو باش يربحوا زوز. Donc فما 20 اخرين، اذا كان ال 20 الاخرين باش يحسوا بالاحباط و ils vont s'arrêter, c'est pas bien, c'est pas possible. Donc ma mission aussi, c'est de leur dire non. apprenez من الاغلاط نتاعكم، شوفوا علاش شنو الحاجه اللي خسرتكم. اسكو هي تحب تعملها بالحق خدمه، اسكو سي ان اوبجيكتيف ولا جاي جوست اون اكسبيريونس باش تتعلم بها اون اوفرتور وتعرف على عباد جدد. يا بوكو d'apprentissage en plus في البوت كامب. Et à partir du moment où c'est leur objectif, ok, على خسرت. Qu'est-ce qui a fait que tu as perdu كان خسرت؟ Ne sois pas orienté على الخساره. La raison pour laquelle خسرت وكيفاش باش نعمل باش الكونكور الجاي اللي باش يصير باش نربحوا اتو بري ايكوت كوكو. في الأثناء مجموعة أخرى بدأت في البرايف. استكشاف الموسيقى، استكشاف البوديوم، حاجات ضرورية بالنسبة للعارضين متاعنا. ستريس، الترقب واضح، خدمة شهرين، رحلة 5 أشهر باش تتحدد بعد ساعتين من توا. شكون باش يهز اللقب؟ شكون باش تتحل قدامه أضواء باريس؟ هذا آخر اجتماع لاختيار الأفضل. دومينيك تترأس اللجنة اللي باش تختار المانكان طفلة. جيروم هو رئيس اللجنة اللي باش يختاروا الأولاد. Ce qu'on veut, c'est des mannequins qui ont une vraie personnalité. On veut qu'ils soient proportionnels, évidemment. On veut qu'ils aient un vrai potentiel mannequin. Donc l'âge en soi, qu'il ait 18 ans ou 23 ans, c'est pas vraiment un critère très important. Évidemment, il faut qu'il soit jeune. Après, c'est une question de présentation, c'est une question de personnalité, la façon dont il va gérer son statut de mannequin, est-ce qu'il en aura envie, comment il va se développer en tant que mannequin. في الكواليس المترشحين موجودين لآخر التحضيرات، الميك اب، اللبسة، لهنا سباق ضد الوقت. لازم يكون فما تنسيق ما بين انا والستيليست على خاطر هما بريتو يعرفوا شنو يحبوا كستيل ماكياج باش يظهر الفالور نتاع روابهم، باش يظهر لي زاكسيسوار كان عندهم في الراس، في حاجه في البدن اوسي. وبيان سور ما ننساوش ديما نرجعوا نقول لك راهو هذا كونكور ما يلزموش يكون برشا ماكياج، ما يلزمش نبعدوا على الناتوريل نتاعهم باش يظهروا في البوتي نتاعهم ناتوريل. كونكور نتاع غانيونت لازم تربح على ليتا بروت اي ناتوريل. الجمعة اللي فاتت الضوء الشعل 8 متاع الليل لاستقبال الضيوف. هذه أجواء سهرة الاختتام للإعلان على زوز أسامي اللي باش تربح اللقب. العرض بدا مع 8 10 بنات موجودين في فرصة أخيرة. لهنا اللجنة تعاود تتفرج بشكل واضح. مردود كل متسابق يتحدد بتفاصيل دقيقة. Anyone else could get the fat lady sing. Act like you
know we go. I know I both don't know. Touch them up and go. Uh-oh, cha-cha-cha-ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fade is me. Fade to cut is she. بعد 10 بنات يجي الوقت الخاص ب10 أولاد. الأولاد اللي عدوا 6 أشهر في معسكر مغلق، هذه نتيجة التعب والإرهاق. Dial emergency number. Still love you like that. آخر عرض، آخر ديفيلي كان مع مجموعة علي القروي. المصمم التونسي لبس البنات من آخر كوليكسيون عنده. Start like a jackrabbit, finish in front of it. On the night is Jack, that's it, understand. I'm the daddy at the Mac, daddy. There's a left and go, lady. Ain't no homie gonna play me. Gagnant de concours métropolitain top modèle Tunisie et Karima. آخر الحفلة إعلان النتائج. لقب مشال كريمة الرياحي، طفلة جات من منزل بورقيبة. وبالنسبة للأولاد لقب مشال محمد ضياء الأشخم، الطفل اللي أكيد إنه يستنى فيه مستقبل كبير. Le grand gagnant du premier concours Tunisie. On peut applaudir Dia. Bravo Dia et bienvenue chez Métropolitain à Paris. On peut applaudir les deux grands gagnants et aussi tous les candidats qui étaient là parce qu'ils avaient vraiment tous quelque chose de spécial. Ils ont vraiment mérité leur place. فرحانة على الآخر. فرحت كي ربحت. وهذا هو يعني حلم حياتي. كنت خايفة على الآخر. توا سي بون تنحى الخوف ومشى كل شيء. وارتحت وربحت. Donc elle va venir à Paris, on va lui envoyer un billet d'avion, elle va avoir un chaperon, quelqu'un qui s'occupe d'elle, qui va la chercher à l'aéroport, qui l'emmène à l'agence et on va organiser des tests mannequins. C'est-à-dire, photographes vont faire des tests, maquilleurs, coiffeurs et faire des tests professionnels à Paris pour mettre dans son boucle. Et là, on va voir vraiment si elle aime ce métier parce que pour l'instant, c'est que du rêve. Et là, ça va être du concret à Paris. Je pense que juin, juillet, elle sera à Paris. في الستة الأشهر هذوما جو بونس سي بون يعني معناتها كابابل اني باش نواجه اللي باش يجي الكل او جوست لازمني توا نزيد نستوعب اكثر الحكايه خاطر مازلت فرحان ومازلت مش مصدق للحظه هذيا. ثنائي كريمة وضياء باش يمشوا لباريس لامتحان أكبر منافسة أشرس في عالم صعيب برشا، عالم عروض الأزياء والتصاور والفلاشات متروبوليتان. حقق حلم زوز من الناس، أكيد المستقبل يخبي لهم مغامرات نتمنى لها النجاح الكل.